الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الحمد لله الذي هدانا للإيمان. الحمد لله الذي شرف قدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصنا بالصلاة عليه وأمرنا بذلك في القرآن الحكيم، ومن علينا باتباع هذا النبي الرحيم، وحبب إلينا اقتفاء آثاره في القديم والحديث، وخص أهل هذا الشأن أصحاب الحديث بالخصال الجميلة والفضل الجسيم، وجعلهم أولى الناس برسوله السيد العظيم لإكثارهم كتابة وقراءة سماعة من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أولي الفضل العميد صلاة وسلاما دائمين يضيء نورهما جنح الليل البهيم. أما بعد، فيا عباد الله، خافوا الله واتقوا وتأهبوا للقائه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معصيته، بذلك أمركم ربكم فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن الله بقدرته وسلطانه ورأفته وإحسانه بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم بالدين القويم والمنهج المستقيم والخلق العظيم والخلق السليم، وأرسله رحمة للعالمين ونجاة لمن آمن به من الموحدين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين، وشفيعا في المحشر، ومفخرا للمعشر، ومزيلا للغمة عن جميع الأمة. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به لأقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيزه وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه وامتثال ما قرره في مفهومه ومنطوقه، والصلاة عليه والتسليم، ونشر شريعته بالعلم والتعليم، وجعل الطرق مسدودة عن جنته إلا لمن سلك طريقه واعترف بمحبته، وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فيا سعة من وفق لذلك، ويا ويح من قصر عن هذه المسالك. وإن من أعظم حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته كثرة الصلاة والسلام عليه، فقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, louange à Allah qui a honoré le rang de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le notre messager, et nous a distingués en nous ordonnant de prier sur lui dans le Coran, nous accordant la faveur de suivre ce prophète miséricordieux et nous inspirant l'amour de marcher sur ses traces. Et il a spécifiquement honoré les gens de cette discipline, les gens du hadith, par de belles qualités et d'immenses mérites. Il les a rendus les plus proches de son messager, le Seigneur magnifique, pour leur abondance dans l'écriture, la lecture et l'écoute de la prière du salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, prie sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que, alhamdulillah, tous ceux qui l'ont suivi, étendeur d'immenses grâces, d'une prière et d'un salut permanent dont la lumière illumine l'obscurité de la nuit. Ceci dit, chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, préparez-vous à le rencontrer, œuvrez dans son obéissance et abstenez-vous de sa désobéissance. C'est ce que votre Seigneur vous a ordonné en disant: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun voit ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
Certes, Allah, par sa puissance, son autorité, sa compassion et sa bienfaisance, a envoyé notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce monsieur même qui a été, alhamdulillah, pour toute l'humanité, une bénédiction et une miséricorde. Il a honoré et il a anobli avec la religion droite et la méthodologie juste, le caractère grandiose et la constitution saine. Il l'a envoyé comme miséricorde pour le monde. Salut pour pour ceux des monothéistes qui croient en lui. Guide pour les pieux. Argument contre toutes les créatures, intercesseurs lors du rassemblement, fierté de la communauté et celui qui dissipe l'affliction de toute la communauté. Alhamdulillah, chers musulmans, nous parlons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce sermon et alhamdulillah, de l'un des plus grands de ses droits sur la communauté musulmane. L'un des plus grands, alhamdulillah, des droits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est faite de multiplier la salat et la salam sur lui. Et alhamdulillah, nous savons tous que parmi les êtres humains, l'humain, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plus honoré, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son degré et il a placé au-dessus de toutes ses créatures. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, alhamdulillah, ce monsieur qui est le plus grand des messieurs, qui est le plus grand des hommes et qui est l'homme le plus influent de ce monde, Muhammad alayhi salatu wa sallam, a des droits sur nous. Parce que sans lui, nous ne connaîtrons pas cette religion. Sans lui, nous ne connaîtrons pas ce livre qu'on a avec nous, qui est le Coran al-Karim. Sans lui, nous ne connaîtrons pas Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui nous a montré le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nous, en tout cas, des devoirs envers ce monsieur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les grands devoirs, alhamdulillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous, c'est le fait de faire la salat sur lui et le salam sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, il nous dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et ses messagers et ses anges prient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il lance l'appel aux musulmans. Il ordonne les musulmans. Il y a ayyuhalladhina amanu. Et ceux-même, vous-même qui pensez que vous avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala, vous-même qui croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, sallu alayhi wa sallimu taslim. Il fait la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. Donc, cette prière-là a une importance, alhamdulillah, grande dans cette religion. Et cette prière-là, alhamdulillah, a plusieurs mérites dans cette religion. Nous allons en citer quelques-uns. Parmi les mérites, alhamdulillah, de la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait, lorsque je dis as-salatu wa salam ala rasulillah, c'est-à-dire que c'est comme si j'obéissais à l'ordre divin, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Parmi les mérites également, il y a que, alhamdulillah, cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il fait cette adoration. C'est-à-dire que tu fais une adoration que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a fait. C'est-à-dire que pour dire que malgré, alhamdulillah, que nous les humains, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'adorer quelqu'un parce qu'il n'adore personne. Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne l'invoque et lui n'invoque personne, mais ce sont les gens qui l'invoquent. Mais malgré cela, il n'est pas obligé de dire que j'ai fait la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il le dit pour montrer le droit le plus important du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur nous les musulmans, et il le dit également pour montrer la grandeur de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui, et il le dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer son amour qu'il a
pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque toi, en tant que musulman, tu dis Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, c'est comme si tu imitais Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration, même s'il y a une différence entre toi, ton adoration, et celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, chers musulmans, alhamdulillah, lorsque on fait la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on devient les personnes les plus proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Ceux qui seront les plus proches du prophète, ils ont eux-mêmes, alhamdulillah, qui multiplient la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les personnes qui seront les plus proches de moi le jour du jugement sont celles-mêmes qui auront le plus prié sur moi. Raison pour laquelle il faut multiplier la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, chers musulmans, parmi les mérites, également, le fait de faire la salat, est une cause de pardon des péchés et de dissipation des soucis. Lorsque j'ai fait la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne des péchés. Et lorsque j'ai fait la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les soucis que j'ai, Allah subhanahu wa ta'ala les dissipe et m'en éloigne. Pourquoi? Parce que j'ai fait la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Ubay qui était un grand compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-même qui était connu pour sa récitation, alhamdulillah, mélodieuse du Coran al-Karim. Ubay ibn Ka'ab, un jour il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, prophète, c'est-à-dire que moi, alhamdulillah, lorsque je fais mes doigts, je m'assois. Souvent, je fais beaucoup de doigts. J'ai un temps précis pour faire mes doigts. Et lorsque je fais mes doigts, que veux-tu que je, en tout cas, combien de temps veux-tu que je te donne, en faisant la prière sur toi, dans mes doigts? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le temps que tu voudras. Tu me donnes le temps que tu voudras pour la salat sur moi, alayhi salatu wa sallam. Donc, lorsque le prophète lui a dit cela, il dit, si c'est comme ça, c'est que je ferai, en tout cas, je vais partager mon temps en 3 et en 4, pardon. Je vais donner un quart de mon temps pour faire la salat sallallahu alayhi wa sallam sur toi. Pour faire la salat sur toi. Et là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est très bien ce que tu fais, mais en tout cas, si tu en rajoutes, ce ne serait pas mal. Et Ubay ibn Ka'ab, il continue. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme tu as dit d'en rajouter, il dit, je vais, alhamdulillah, diviser mon temps en 3 parties et je te donnerai un tiers de mon temps à faire la salat sur toi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, c'est très bien ce que tu fais, mais si tu en rajoutes encore, ce serait mieux. Et là, Ubay ibn Ka'ab, il continue. Il dit, prophète, je vais diviser mon temps en 3 et je te donnerai 2 tiers de mon temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce que tu fais est bien, mais si tu en rajoutes, alhamdulillah, ce serait mieux. Et là, il a dit que je vais diviser mon temps en 2. Et je te donnerai une moitié et je prendrai une moitié. Le prophète dit, c'est bien tout ce que tu fais, mais si tu en rajoutes, ce serait mieux. Et là, Ubay ibn Ka'ab, radiyallahu anhu, il dit, Aja'alu laka salati kullaha. Il dit, tout mon temps d'invocation et tout mon temps de dua que je ferai, alhamdulillah, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma communauté, tout ce temps que je prends pour faire la dua pour moi-même, pour ma personne, pour ma famille, je prendrai tout ce temps-là et je remplacerai ce temps-là par la salat sur toi, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alhamdulillah, lui sourit en lui disant, إِذَنْ تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu fais cela, sache que Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper tous tes soucis. C'est-à-dire que tes problèmes familiaux, Allah subhanahu wa ta'ala va les dissiper. Également tes problèmes personnels, Allah subhanahu wa ta'ala va les dissiper. Les problèmes que tu as avec, alhamdulillah, comment dirais-je, ton lieu de travail, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer tous ces problèmes-là parce que tu as fait la salat sur moi, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tu as pris tout ton temps à faire la salat sur moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper tout, alhamdulillah, tes problèmes. Et également, il va te pardonner tes péchés. Il va te pardonner tous tes péchés. Pourquoi? Parce que faire la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça attire en tout cas la salat d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment lui il fait,
sa salat. Alors subhanahu wa ta'ala nous a dit dans ce verset qu'on a cité, alors subhanahu wa ta'ala nous dit que lui-même il fait la salat avec sa grandeur, avec alhamdulillah, en tout cas sa royauté, il fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut se poser la question, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et là, les savants nous parlent, ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala fait la salat sur lui en l'évoquant, auprès de ses anges rapprochés. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parlant du bien de lui auprès de ses anges rapprochés. Et là, les anges aussi, alhamdulillah, et ils font la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc ici, lorsqu'un humain, un musulman, il fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va également l'évoquer, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis, il va évoquer cette personne auprès de ses anges rapprochés. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque chez ses anges rapprochés, ça veut dire qu'il t'aime. Et lorsqu'il t'aime, tes péchés seront pardonnés de façon automatique. Et lorsqu'il t'aime, tous tes soucis, alhamdulillah, te seront dissipés. Pourquoi? Parce que tu as fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Idan tukfa hammak wa yughfaru laka dhanbuk. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne congrégation et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Également, chers musulmans, parmi, alhamdulillah, les bienfaits, alhamdulillah, de faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète Mohammed nous a, en tout cas, dans un seul hadith, il nous a, alhamdulillah, promis 4 récompenses pour celui-même qui fait la salat sur lui. Un seul hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prie sur moi, parmi ma communauté, une seule prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit 10 bonnes actions. Ça c'est la première récompense. 10 bonnes actions. Également, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface 10 mauvaises actions. Ça c'est 2. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'élève 10 degrés. Ça c'est 3. Et lui rend l'équivalent en priant sur lui. Ça fait 4. Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne 10 péchés. Et alhamdulillah, et il te donne 10 mérites. Et en plus de cela, il te pardonne tes péchés. Et en plus, il fait la salat sur toi. Quel mérite, alhamdulillah. Quel autre mérite recherchons-nous après ces mérites cités dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans péchés sincères. Pour terminer, chers musulmans, alhamdulillah, faire la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les savants disent que, alhamdulillah, fait partie de l'obéissance de nos parents. La personne qui fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est comme si la personne faisait du bien à son père. C'est comme si la personne faisait du bien à sa mère. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, il dit, la personne qui fait la salat sur moi, alhamdulillah, même étant décédé, Allah subhanahu wa ta'ala me ramène mon âme et les anges me réveillent. Et lorsque je me réveille de ma tombe, on me dit, telle personne, fils de telle personne, a fait la salat sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui rends la monnaie en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il va ordonner à l'ange, de citer au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et également citer celui-même qui t'a engendré, qui est ton père, celui-même qui t'a engendré, qui est ta mère. Ils vont les citer devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que tu as fait la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, alhamdulillah, lorsqu'un fils lance, en tout cas, cette grâce à son père, il n'y a pas de fierté, alhamdulillah, plus que cette fierté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux sincères et qu'il nous accorde toujours, alhamdulillah, le discernement et qu'il, alhamdulillah, nous facilite la compréhension de notre religion, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. قلت ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. الحمد لله. سلامه أمك منافع من كم بي alakilai alayhi salatu wassalam. Alakilamin Allah Ta'ala ya ce ka kai kanai an bela jini. Daga Allah Ta'ala alhamdulillah
mana min na bi ala gila tilakana amma wasoro antu de dinalo anu kunte dinalo ala gila ra kunte dinalo Allah taala ka dinaira ala gila alayhi salatu wassalam ala gila fenna la kana dinaira na ore kama anu gala bara fi kaslamani kono abala jini braji besi ala gila alayhi salatu wassalam parce que ala gila sababu an bala jini katina كذلك أبو تقول ابن عليه الصلاة والسلام الله تعالى قدمين أغفصاني تفهم بلجني أغفصاني تفهم بلجني موتي مين مي كفو هو علي بابو برتا دفهم ولا على غفصاني عليه الصلاة والسلام على غفصاني تفهم بلجني وكمالو الله تعالى قبوني بلغ عليه الصلاة والسلام مما يرك فغفصاني تفهم بلجني وعلى عليه الصلاة والسلام سلامه الله تعالى حكت ولا على أنوك وهكذا أميكان غانتي جاتويا بلجني على هكذا ala kila hakada yimi nyori ka fakani ala kila kanu alayhi salatu wassalam katini fem bela jeni kan fo ala taala kelimbi kadhalik abu tugla fane ala kila alayhi salatu wassalam a hakada yimi ni nui a hakada bilbilba doyi odi ka fo kanye muke anye salatu ka ala kila alayhi salatu wassalam wani momin ka salatu ka ala kila alayhi salatu wassalam ya don ka fo ki ka ala taala ala kila hakada walon ke ba onana kuma ni yorola onana foto odi o adam adin salama bela jeni ka salatu ga ala kila alayhi salatu wassalam wa wajibi li islam bela jeni ma muna sabu ala taala ko sallu alayhi wa sallimu taslima bagna be ka wajibi tumana minna alhamdulillah be ka wajibi shanjo shanjana ma kono ko abe ka wajibi ikan shenkire ishi kono islam min sorla fuqata ta sayama amma fa sallallahu alayhi wa sallam asalani ala kila hakai abeta ala kila soroi donc كذلك ابو تقول فني من المؤمن صلى الله عليه وسلم ما قال لقى شيخ صلى الله عليه وسلم عليه الحمد لله حكى بكر كذلك ابي واجبيه واتجمه ثم منا دي ناس سيرو دولا دي على كلا توفر شيء فلو منا ني بكان كفو صلى الله عليه وسلم اي واجب لي ني مو فو يبقى كفو كيف مصر الله تعالى في ان فو على كلا كفتنا عليه الصلاه والسلام donc nirola namena kana kuma antene lakma alhamdulillah salatu yerekan de façon en tout cas alhamdulillah spécifique mamen nakma salatu yeren nafarika wa salatu nafai juma de islamu ni ka fle Allah taala ka fisa mantia bale bilala malgré que wajibi le islamu ka ngani mamin ka salatu gara alayhi salatu wassalam Allah taala ka bunye bale bila iye ki alhamdulillah ni ibnu surat nanam ni ka salatu gara alayhi salatu wassalam islamu abunya do jumai ole ga fo ni mamin ka salatu gara alayhi salatu wassalam awena fo alhamdulillah ibi Allah taala ka kuma kan bola asrafi Allah taala ka fanyine أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول ألك لا الله تعالى أنك ملائكة وبلجني وبصلاتك لا ألك لك عليه الصلاة والسلام أقول ألو أدمدو ألو منك قول من يعني الله تعالى ما أي صلاتك تبعك أفني سلام الأسلام دون يرولا ألك لا عليه الصلاة والسلام نمؤمن كصلاتك أبينا فو الله تعالى قبر من نيل فكيو كي يقول لي ولا سلف فنفس متالي الله تعالى بكم أدم الله تعالى توكل هذا ودين بلادني كذلك أبو تقول فني الله تعالى فني بدو منك ني أتى بدو بركة لا أكو وديك الصلاة كهلك لك عليه الصلاة والسلام وبدو من نبي الله تعالى تيسيلك على كلا كدو كي الله تعالى نيك بسالي علي أتى سيلا مغبر ولي كفكو يقول لك عليه الصلاة والسلام الله تعالى بفهم منك على كلا ودي جمعي وديك فو أبي على كلا كفو أكمل ملك نمو كرفة أكمل ملك من نوبا كرفة واتي بلجني أبي على كلا كفو نعى جون كرسا مو نمالي نعى جون كرسا أبتي donc ala kula Allah taala mu'min ganin wali Allah taala ka salatu ala kala عليه الصلاة والسلام كما شرع إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه عن أبي العالية رضي الله عنه طيب كذلك أبو جول بن سلمة نمو من صلاة عليه الصلاة والسلام الله تعالى ملك وفنبي صلاة كيكا الله تعالى ملك وفنبي صلاة كيكا الله تعالى فنبي صلاة كيكا الله من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا أقول مؤمن صلاة كيكا عليه الصلاة والسلام هو الله تعالى بصلاة جمعنا كيكا كذلك أبو جول فنبي أتلقى فوق كم ملك وفنبي صلاة كيكا أقول من صلى علي صلاة أقول لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ألك عليه الصلاة والسلام أقول المؤمن كصلاتك ألك عليه الصلاة والسلام أقول ملائكة وبك صلاتك اللي يدرو أتلموك فوق تسي واتما أبينا صلاتك قبل واتمين لأنك صلاتك تشايا ملائكة فنو صلاتك تشايا يبنك صلاتك دوايا ملائكة فنو صلاتك دوايا كبيك صلاتك تشايا ملائكة وبصلاتك كبولي ما ميالا تلقوا فمجا دمالا مكلا كذلك أبو جول فن سلامه
ما من نبلا كفوق كمالو ولو لكسر على كلا كتنبلا جنيكا ولو لفنكا دي على كلا كتنبلا جنيكا ولي ما من نوبي صلاة شيا على كلا عليه الصلاة والسلام كصلاة شيا على كلا كتوفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد السجلا أبو فو أو إلا أبو فو الجنة أبو فولا أبا لا يرلا أبو فولا أبو ففكانين يبلا جنبي أسرنا على كلا عليه الصلاة والسلام على كلا أولى الناس بي أكثرهم عليه صلاة أكم مؤمن نوكا كان لي على كلا كيامدو ودي ما من نوبي صلاة شيالاني على كلا عليه الصلاة والسلام لو بايرك فوق سلام يكون صلاة شما على كلا عليه الصلاة والسلام كذلك أبو تولا ni mu'min fene ka solo chama ke ala kila kan yalon ka fo ko ala dala fene bi ni habib bela jeni jara abene betla ka ijumu bela jeni yafa ni mu'min ka solo chaya ala kila kan ala dala bi habib bela jeni jara adola abwena ala dala fene betla ka muke abi jumu bela jeni yafa ala kila alayhi salatu wassalam lungeli anara ka sahaba ma aka lalli kan chama fo nyine abana lalli kan chama fo nyine minga aka sahaba chek berla bi ubay ibn ka'b radiyallahu anhu ako ya rasulullah ako ala kila ako ne wati do me mor metu ka do ke wati to ko me do ke wati to ko me haju fo ala utala nyine min ngasumo haju fo ala utala nyine min de haju fo ala utala nyine ako me wati min talaka o kenin me wati to me sila wati dumale dile ma o kono me salatu ke ile ala kila alayhi salatu wasallam ogala mi ala kila ko ako ni min ki jayo yo dia basi fo itala ogala mi nge ubay ko bon ko me nga wati tilan nani nagala miller flali kala matlan nani nagala miller sabali kala matlan nani nagala miller nan nikala matlan nani mi wati kelentile ala kala ma to saba mo kay nyere ni ngadi meka hami foy ala utalanya to mena minna fala ala kala go okany o heray o fene kany basi to la ako ngani ka do faraka o fene kay noyi kadhalik ubay ko todi ubay ko ala kala nabeti seke mena nga wati tlan alhamdulillah saba ninga tlan saba me wati kelentile ala kala alayhi salatu wassalam ma to fla dinga so mo ni nyerema o kala mi ala kala ko kay ko sabe ngani fene ka do faraka basi fene foy to la o fene kay katmoka do kala mingi ubay ko mena nga wati tlan alhamdulillah batlan fla ninga tlan fla me kelenti ma ka kelenta ala kala ko fene kay ngani ka do faraka o fene o kare kay noyi o kala minga ko mena wati tlan saba me fladi ma ka kelenta ako bela yeni kay ngani ka do faraka ko kay ala kala ko ubay ko ala kala alayhi salatu wassalam أقول لك لا أجعل لك صلاتي كلها أقول من واتي بلجني كم صلاتي كذا لك لك أنت فوي جينيرم أنت فوي جينغ سموما بواتي من كلا كم سمو كموفو بواتي من كلا كم يرك كموفو يعني على كلا أي على روت على جنيه أقول مو واتي بلجني كم صلاتي كذا لك لك عليه الصلاة والسلام على كلا وفلا على كلا جنيه من على كلا جلا على كلا أقول إذن أقول نيكو ك تفهمك أقول همي بلجني بيجا ibe jorla ko kola nagala den ko le bila ima se ka den soro dibi wati jan ifurla ima den soro akoni ka salatu cha ala kala alayhi salatu wassalam ala taala be odon ko nyano noya iye kadhalik abu jola ika den soro den nu de sranya na maka den nu bi sonjala wati be den nu bi kamana bana wati bela jini akoni ka salatu ke ala kala alayhi salatu wassalam ka chaya wati bela jinila ala taala be den nu jola nya kada sore may forba ke kadhalik abu jola fene ni mu'min fene mala ka fo ale be hajjere nyinna a hajjere sirla aka salatu cha ala kala alayhi salatu wassalam ala taala fene bina herba min kayu de jumai ode ga faka bina hajjiga dam kadhalik abu jola fene ni mo ni ka salatu ga ala kala hami fe bila o doyala abwena ala taala be salatu ke ala taala be hami bela jinjara muna parce ala kala ga alayhi salatu wassalam abu ubayma niki ga wati bela jinji ibe salatu kala ni ala kala alayhi salatu wassalam ima songa doke iga salatu trompele ke abu ala taala be hami bela jinjara ala taala be hami bela jinjara ala taala fene be alhamdulillah abita muke wa yughfaru laka dhanbuk ala taala fene be jumu bela jinjara iga jumu fenke ni be jorla kiamalu akana kay ko karbaay iga jumu fenke ni be jorla kiamalu okana na ille bunay ibe jumu iga jumu fenke ibe jorla kiamalu akana kay ijangata sababu ibe jumu iga jumu fenke ibe jorla kiamalu mo kana na kana bo kalama iga muke nika salatu kala alayhi salatu wassalam ala taala be jumun bela jariya muna ala kala alayhi salatu wassalam ako yughfaru laka dhanbuk namuna alhamdulillah salatu kala hami jarafe muna salatu kala jurmu ya bafe parce que salatu de jumai ni ka salatu ke ala kala alayhi salatu wassalam angon sanko ala taala fene be on wona kiga ni ala taala be salatu kala ikam
abini ko fo meleke o de nyefe meleke min no ka meleke nyana ma wiye meleke min nu barame ale Allah taala ka meleke bela jinika nabi ko fo la abin mali ko ga kula wani kai Allah taala mo ko fo la ubere ka ko utila mo ka di Allah taala ni fene ka di Allah taala se ka jurmu tila fa ba yafa ni fene ka di Allah taala Allah te se gito hamila fa bi hamid jara ni ka di Allah taala Allah te se gito jorna ko foila fa be jorna ko nguli ga fay kuna muna kasi ka dai bani ka suratu ke ni belajin di wesa makana ima ami ala dalla ka suratu mo ganya ala mukala kan sutra ala mukala kan la nyinu kan ala mukala kon na fini bala billahi bala ba ka to minna suratu ga ala gila ga alayhi salatu wassalam ni ga fle kan mo to be sawjala alhamdulillah aga isor dola kali ayrla apa tala lungile do rasula atala se lungile do rasula wa suratu mangene duskum bana tumala do oka duskum oka operation kala minge alhamdulillah operation bana oka la suno awilla ka suno la telegelen ko fe telekelen ko fa willa minge alhamdulillah anana ka fo amogo lomba kuna mokile lon tuma kuna dotoromso la aka doromso nye doromso lonni ajronni doromso jorla muna parce que apare me alhamdulillah aduskun kontrola apare be fino yirala feto c'est très dangereux o de jumaye ko jeli sigila aduskun kan apare bo le signaler la aduskuna tumana mina apare bo signaler la dotoromso burla kata dotor bere wole kan ale nana kana fle ale fene ga fle ni kono fili ale fene ta dogora wole kan ale fene ta kana fle ni kono fili o tolo positiona fo mo tan nani dotor tan nana kana ore franyo kan akrefe o bela jeni joronni amena keto on a la décision lama min ta ko lawle jumay ole ga fo amena opération kula kala ko tuni parce que opération do manya ni ga jeli sigi ma albi adus kunta sigi opération manya fono to manami na o fola alhamdulillah docteur nu bela jeni bara o tala kata o préparer ka be opération o bo re préparer la minga chen allah ne seta il faut tay ajronni ago kale masila ka kelima fo tel ma ka galan ka ko sa lebe nana manya parce que faut tay ko tuni opération fola kala manya na bala ko ta flana ke da kuma sala kelma fa la ilaha illallah atolo poisona ako to ramso dula aleka o watila to ramso dula minge iga man famu to ramso kuma sala ka fanya ko karsa ne ngam ka finkele no ule jumai ako ye salatu ke ala kala alayhi salatu wassalam peut-être Allah taala be siga ikena ka bom muso ka ko fodi katim muso tagala doron banabato ale be baraka ni conseil bela jene muna parce que avec kenaliko tumana min nakman fulanya dara ma miri chefla agafa allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad agale to fola zanin dotron nu be sirko dotron nu sirko la kana fle on na pare fle on na ga ko foita duskuna ko tuni ko opération mabo alors là nous sirko la kana ko wallahi qala taala fi hami jarani jumai ni ka salatu minke ala alayhi salatu wassalam do salama iya lon ka foko salatu abe here bela yini sama ganaima muna sabu ala kila ko le fa alayhi salatu wassalam ni jorla ko kula ki salatu ke ala kila kan Allah taala bi hami bela jeni rami ala kan hanu jara ala mukala ka sutra kan yala mukala ka hakli sigi dam ala mukala ka kenya dam bela jeni ma ala mukala ka lafiya dam bela jeni ma ala mukala bana ju kan kisama ala mukala makke di ma fodi kan kisama ala mukala makke di ma fodi kan kisama ala mukala kasanya ke ambere jini ala mukala kasanya ke ambere jini ala mukala كذلك أما نكمل بني جماعة الإسلام وليك فني مؤمن كصلاة عليه الصلاة والسلام يا لون كفو كو الله تعالى أبي فرا مولا مؤمن نو بني ماو كربتو ترى إني كصلاة لون كباو كو أبي نفايك بني باو لكنا بتو منا إيكا جماعة لكي بني باو يمونا بس يا عليه الصلاة والسلام أقولي مؤمن كصلاة الله تعالى بملكه وبلك عليه نينا سيجاما نان سيجلاما كتوكا كبرو كنو Allah taala meleko wa fanyilo ko karsa mi karsa den chai taka salatu ge kan bi ala gila fana me do ko tila mo do karsa mi karsa den chai jonjone to bina fo ifa jone to bina fo ibba diga salatu ge ala gila alayhi salatu wassalam ibam so ni fajat belgen to fo mi to be fo ala gila fa alayhi salatu wassalam afdalul khalaiq ala gila to ala gila abe do ke ile abe la ka do ke bangai bawi don ni momin ka salatu ge ala gila alayhi salatu wassalam abe na fay be nyimale kala bangi ba fly do de kama salama de kama salatu cha ala kala alayhi salatu wassalam kasiga bangi ba fly alhamdulillah ko ka hinesro kasiga bangi ba fly baraka soro dika salatu kala alayhi salatu wassalam abe na fay be nyimale kala bangi ba yami ala dala kunno ga ambela jini ala mukala kan sudara ala mukala kala nyunu kanya ala mukala salamo biye jumalo wa biye salatu kala ni ala kala alayhi salatu wassalam
ala gila lomin to jumalo ya kwa ma ko ni mu'min alhamdulillah ni so mara rasila ni ka salatu ke ala gila ka alayhi salatu wassalam shaitan lula fe ika salatu ke ala gila ka alayhi salatu wassalam shaitan ko kiyambadu ala taala be subhanahu ala gila be subhanahu dole ki abe subhanahu dole ki kilado aljinya ko nami ala dalla ko no ya ni ala mo kala o jumalon ko fe roy ma jumalo yere ala gila alayhi salatu wassalam akwanye salatu chaya ali ala gila ka jumalo alayhi salatu wassalam kuna nga salatu chaya kala taala be nga salatu belajeni yirala non ke ba ko salatu chaya be dana jullima tan kayele ni mu'min ka ke tan duma ima chamake fi jija ye tanke tan muwa bisaba binani keme wafla wasaba ni sira ga minke ibo ke bi ala alayhi salatu wassalam ni ko ke ala taala fa nabi alhamdulillah abi habib belajeni no ko no ya ala mukala wa salatu belaf samanti odi ala rega min dama alayhi salatu wassalam hanna dalaga bako salatu belajeni bidaga ngamin ka buna be no le ka sana belajeni wala jumai ودي ألاك لا ركمين دم نايف ما كوا الصلاة الإبراهيمية والصلاة الإبراهيمية الحمد لله أننا تقوياتا أنيفلا أنيسا وكانوا ونسلا كمين فافي فيلا إبن عيسى مامي الله دلكون ويعلم كلا كان سبحان الله كلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين اللهم من أرادنا وأهلنا وبلادنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نهره واجعل تدبيره دمارا عليه يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أرادنا وأهلنا وبلادنا سوءا فاشغله في نفسه اللهم ول أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم من ولي أمرنا فرفق بنا فارفق به ومن ولي أمرنا فشق علينا فاشقق عليه واجعل فقره بين عينيه واجعل نصبه أقرب إليه من روحه التي بين جنبيه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.